видеора куҷое ки дори одноклассник дори, вконтакте дори, ватсап дори, имо дори, куҷое дори, видеора биги репост ки поделиться ки, лайк мон, комментария бинавис то ки ҳамин видео боло бихеза. ҳамада салом бародаро, дӯсто, подписчико ва ҳаводорои ҳамин хел видеое ки номаш дар картинка ва дар названия видео ҳаст. Бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов. Фақат честна бародаро, агар ки марам дурӯғ бигем байни химонда алло ҳастай, ҳамаша медона. Фақат честна. Ҳозир дар комментария видеоро пауза кунед, дар комментария бидурем бинависен ки чӣ ба инами видео омаден шумо. Инами видео чӣ ба шумо пахш карден дар омаден. Саволи аҷоиб а? Не ки ман медонам ки ҳозир ҳар як таи шумо дар комментария чӣ менависен. Дигар видео наёфтем партоен, и хеле видео напартоен, ҳамара шумо шарманда мекунен, шумо дигар кор надорен, тери-пери, туда-суда ҳам хел аст. Ҳамаи таи ҳозир хеле кор карданен. Яъне ки понятка шумо фаҳмида мешавад ки ҳамин видео шуморо намефора ҳам хел аст. Ва бародаро ҳамҷа шама қайд мекунам ки ҳозир мисол шумо гуфта гап мезанам, видео дар ҳамаи одам дахл надорад. Дар ҳамаи тамошобин дахл надорад. И отдельни категорияи одамо ҳастай, муроҷиати ман ҳамон одамода дахл дорад. Отдельни категорияи одамода ҳамашда не. Иша ба назар бигирен. медорен шумо дар комментария то ки бинависен ҳақорат дашном нисбати ҳам блогер барои кори кардагиш, барои ҳам хел видео пахшдагиш ҳам хел аст. Яъне ки ба фаҳмиши хитон шумо гӯё ки ютуба ба ҳам хели кортон тоза мекунем. Ҳам хел не бародаро. Шумо хитон сабаб мешавед ки ҳам хели видеора блогер маҷбур мешавад дар каналаш партояд. Шумо сабаб мешавед ки ҳам хели видео дар ютуб боло бихезад. шумо сабаб мешавед ки ҳам хели видео бисёр шавад. Яъне ки чӣ хел шумо сабаб мекунед? Яъне чӣ хел мо сабаб мешавем? Блогер худаш ки нагорад не. Блогер ҳамун контентиро мекова, ҳамун видеоро мекова ки просмотр бигирад. Яъне просмотрай чӣ вобастаи? Просмотрай шумо вобастаи. Вақте ки шумо дар YouTube видеоро диден, ба гуфти шумо ҳамин видеои нодаркорай, ба гуфти шумо ҳамин видео бояд ки пеш нарава, шумо бояд чикор кунед? Не группа создават накунед. Не одам ҷамъ накунед, дар ҳар як видео жалб напартоед. у видеое ки шумо махкам кардем махкам мешавад, дар шибо кадан мегирад. Шумо тамошо накунед. Яъне ки айхиди ҳар яки шумо вобаста. Шумо мисол сартон ҳамон хеле боша ки ҳам хели видеоро бикунен, ҳам хели видеоро тамошо кунен. Ютуба не, Инстаграма не, и хели группаҳоро не. Хиди шуморо аввал ислоҳ кардан накунед. Вақте ки блогер видеоро дар Ютуб партофт, дид ки 0 просмотр, ҳеҷ кад то диди ки ҳам хели видео гуфти пад видео безеба, надорамай тамошо накарди. Видео естественно просмотр намегирад. Блогер дигим бора ҳам хели видеоро мепартояд? Не, албатта намепартояд. Яъне ки ҳамада кори хубаш тамошо накунед, тамом. Блогер ҳамон видеоро мепартояд ки тамошо кунад. Чӣ ба контентҳои хуб дар Ютуб нестанд. На самом деле дар ҳақиқат контенти хуб дар Ютуб видеои полезна камай. Барои чӣ? Барое ки тамошо намекунен. Менависен ҳақорат мекунен ки контенти дигар хеле хел, не ки дар асл агар ки контенти хуба партояд тамошо намекунен. Ин кор айсари ман гузаштагӣ бидуроен канали ман видеои кӯҳна-кӯҳнаро тамошо кунен, чӣ хели видеои. Ҳар гӯшаи олам, ҳар хел фактҳои аҷоиб, ҳар хел чизҳои интересни, ҳар хел технологияи аҷоиб неки ҳеҷ тамошо намекунад. Халқи мо ҳамин хел контенти мекова ки, ҳамин хел видеоиро мекова ки таги ҳамун да будурояу ҳақорат кунад. Баъд кайфша ба ҳамун мегирад. Яъне ки бисёри одамои мо дар баъзешда не бисёршда чем раҳмат гуфтан, як контенти хуба дар омада раҳмат гуфтан, у да у кайф мекунад ки ҳамун да будурояу дашном кунад. Контенти хуб да дашном кардан намешавад ку. Барои ҳамин бештари тамошобинои мо контенти хуба намекунанд, тамошо намекунанд. Алкогол, сигарет, дигар чизҳои зараровар. Барои чӣ то ҳозир дар фурӯш мерава? Ҳеҷ кам маънаш намекунад. Барои ки харидораш ҳаст. Агар ҳамонро харидораш набоша, ҳамонро ба фурӯш мебаранд, намебаранд. Авози шумо мегӯянд ки не хай нафурӯшанд ҳамонро, одамо намехӯранд. Не, мехӯранд. Агар алкогол дар магазин набоша, одамо худшон мекунанд, мехӯранд. Агар сигареташ набошад дар бозор, одамо худшон мекунанд. ҳам одами сигареткаш роҳша меёва, корша худи самодели мекаша ҳам корша. Яъне ки ай потребитель вобаста ай гуфти урусо, ай истифодабар, востребованный контент мегам, чизе ки мисол тамошобин талаб мекунад, ҳамон хел чиза YouTube меброрад. Контенти хуб нест. Барои чӣ? Барое ки тамошош намекунанд. ҷошта контенти безе бастай. Блогерро шумо жалб шапак не. Бахтон ҳоз боя хел чизош хичона барои пиар кардан мо группа ҷамъ мекунем, YouTube тоза мекунем, исусу мекунем. Не, шумо хитон бас кунед контенти безе ба тамошо кардан. Контенти безе ба вай мерава. Контенти хуба дастгирӣ кунед, контенти хуба лайк монем, поддержат кунед, ба гайтонро тақсим кунед. ҳамун блогер дига ҳам хел кадан мегирад. Ин оз як мисоли оддӣ мегирем. Агар видео боша ки фалон зана луч капидан шарманда шуда, ҳамун қариб 5 миллион просмотр да ҳамун видео мерава. Агар ягон канали баландтарак боша, 5 миллион просмотр да рафтани ҳамун мумкине. Хай каналои мисол майдатарак боша,
100,000 просмотр мегирад. Ачиба ки мо вақте ки менависем ё ки ягон видео мекунем ки фалон модар да, фалон хоҳар да, фалон апа да ёрдам кӯмаки мо дар кора, у видео просмотр намегирад. Чиба? Ҳастам бо як хел мулои комментаторни мулои мо мисла мулор дар назар дорам, худшона дар комментария муло мегиранд, ӯро дар назар дорам. Медорям ман ҳамхе комментария то ҳатто дидагим ки нависондагие ки ба худо қасам хӯрдагие дар аввала дар охира нависондагие ки ман тра мехапам фалон мекунам. Шумо тасаввур кунед ки як насиҳат карда истед ба худаш. Анам хеле комментария нависондагиҳое ки дар хеле видео медуроен менависен. Шумо куҷо даен ки агар не видеое ки ба як модар кӯмак дар кора, ба як хоҳар апа кӯмак дар кора. И хеле видеоро шумо бирен дастгирӣ кунед, агар не пеш баравад просмотр бигира, одамо кӯмаки худшонро барасонанд. Чӣ ба видеои фалш фоҳиша просмотр мегира, видеои тоза, видеое ки ба як одам кӯмак дар кора просмотр намегира. Айби кие? Айби блогере? Блогерам ҳардаша партофтагие. Ишам блогер партофтагие, ишам блогер партофтагие. Чӣ ба иш просмотр мегира, иш намегира? Аллакай фаҳмидед, на айби кие? Дар канали Некрuz бародари мо видео баромадак, як модар ҳамҷа кӯмак мехоҳад. Ҳозир видеоро тамошо мекунем. Чӣ ба ҳамо видео просмотр намегира? Чӣ ба ягон одам тамошо намекунад? Ва ба одамое ки хиёл карданд ки действительно ҳам видео дар бораи фалшу фоҳишае, гуфтаем ки не бародаро. Ин видео дар бораи як кори савобе. Шарт нест ки фалш фоҳиша боша, баъд бидурен тамошо кунед. Марҳамат, тамошо кунед, дастгирӣ кунед, кӯмаки худтонро бирасонед, савоб бигиред. аҳволи зиндагишон ина бародаро, ман нахостам ки просто так мисол видео кунам, ҳамаи шумо талаб кунам. اینمی زنک به همی بیماری خودش دو تا همی صغیره کلون کرد شوهرش گذشت رحمتی ها انا با ای رحمتی گذشتگی نه دو تا با صغیره چه مونده مثال هیچ نمیخوانه همی دختری بیمار و ایش پیسرش اوش دخترش می باشه این مادری بیمارش این مادرشه مادرشم از سببی که مغلب ندارن پول نیست که به بالنیسه مراجعت کنن کسلش بیماریش این قم باشه چی باشه اینا پوچوش همه شکافه خیلی میتونن یاردم کنن به همی این همین همون مادره احوالی زندگیشون اینا برادرها من نخواستم که پروسا تاگ مثال ویدیو کنم همه شما طلب کنم خواستم که ریال نرام مثال خودم پرویرکا کنم در حقیقت همین حقیقت یگون جای فن فریبش نیست خاله جان درد تو نمیکنه اگر شما مستانه کشین پشتون درد نمیکنه هوی کنه وای ضرر نداره یگون ضرر رسونه بیار روش هوش نکنین اگر ضرر رسونه من دو داره کم چیه نگوان که دروغه حقیقت بگیره نه حقیقت خوبه اینم نام چه خاله جان گلبهار بچه‌ش کشید چی گفتی نام تا قربان علی جان اینم بچه که می‌بردم شونه شکلاتای بسیار آوردن آخه میگم مده هیچ نبیاری او چه بیاری میگم مده هیچ شکلات نبیاری او چه بیاری کاش میگه شکلات میبیارم کو قربان جان میگه شکلات میبیارم قربان جان دا چی بیارم تا قربان جان هیچ نبیارم چی بیارم تا گلبهار جان چی نمودی کسلابی جان؟ گانگرینا و همین خیلی بزرگ بده مثلا گانگرینا چند قشر رفته است اومده است همش خیلی سالش پایش مو همین خیلی او قریب موندگی کی بود تو من سوزا شب خوش نمیبره باید دختر تشدگی و هم دورلا میکنه و دورلا صدا میکردم قدم میکردم ایش نو پیدا شده این مایداکش اینش نو پیدا شد نو پیدا شد نه انشالله بردارا هستن میبینن زیخ نشوین خاله جون پشونه بای بو یگون ضرر نرسونه اینمی زنک به همی بیماری خودش
دو تا همین صغیره را کلون کرد شوهرش گذاشت رحمتی ها شوهری همین زنکی کلون سال گذاشت دو تا کودک این همین دختری که نو گذاشت همین را به صغیرگی کلون کرد خطی یا تا پسرچش انا با ای رحمتی گذاشتگی نه دو تا با صغیره چه مونده خواهی اکن نمیدونم شما چی یاردم چی میکنیم و چی خطو نه زیغ نشن ما آقا جون میخواهیم که همه کودک ها اکن سرخم و مثال گردن کرد دویده نباشن که مثال هیچی نمیخواهن فقط مادر طلب دارن این اوچش به هم بیماری خیلی تبابت کرده گفتیان کده محله که خیلی خودتا میبریم این کمپیر دیگه همی بجا کرده که پای من نبرن که میمرم گفتن خیلی به همین حال همون یاره را چیزی خودش دارو یفته کرده چیزی که مزه همون دیده که هم کسل آروم کرده بو رفته هم مز خریده انا که چند سال شد به همین حال گشته ایسته خیلی حتی گفته که یا پنسی هم ممکنه چی نکردیم پنسا هم نمیتیم نمیگیرم پنسی ما کارتا نداره نه اپا جون کارتا اگون تشمو نداره من نباشم کارتا نمیمونم اپا جون همین نمره تلفن خطو نمیمونم شتو به همین کسی چیکار کردن باشه در نمره خطون زنگ زنه خطون قتی پریامو گپ زنن به اگون کارتا و به اگون چیم چیزی یاردم میکردن باشه در نام تون مثال زنگ بزنن خطون قتی مستر میکنن ها هم خیلی که دیگه کارتا نداره دیگه ایلوژ نداره اگر لازم شوه خیلی بو بوشم حال میکنم ها من سر دم میکردم از زدم هلا نقش دکه خدا شفات نخواه خیلی زیغ نشوین خدا جون در یک روز 3 بار 4 بار میرفتم دم میکردم انشالله حال میشه وای انشالله شما تنها نمیمونم بردای توجیک هسته همه جوده انشالله خدا خواه اولش یاردم میکنه شما را خداوند خودش خدای مهربان ها خلاصه بردار عزیز اون چیزی که ایان هست حاجت به بیان نیست خودتون تماشا کنید خلاصه بردارین یگان خیلی کارت پارت نمیشه بردار عزیز فقط نمره خودشون است زنگ زنین دخشون قطعی خودشون گپ زنین کسی چی خیر کرده نه مثال پیامای دخشون بروین گپ زنین این خیلی گپ خواه بازی باب آدم پیدا میشه که در همین ویدیو مینویسه ای خود برای سموکار کردن کردی است همین ویدیو را یکم مشکل کانال ما مانیتیزاسیا نداره دیگه مشکل شما چیکار که دیسه ما در این ویدیو رکلام موندگی نیستم تازه برای ثواب و شما هم سهم خودتون بگذارین ویدیو را کجایی که داری ادنا کلاسیک داری کانتاکت داری واتساپ داری ایمو داری کجایی داری ویدیو را بگی رپوست که پدلیتسا که لایک مون کامنتاری بنویس تا که همین ویدیو بالا بخیزه آدمای پیدا شوه که کمک خودشون در مادر برسونن پای که من گفتم اویدی کانتنتی خوب در یوتیوب در این باره هم فکر کنین خیر همه در پناه خدا